Ayan, hi guys. Prepared. Kaya mag-swimming kami. Birthday ni Marvin. Hi Marga. Yan, bago ang lahat. Intro. Pasok. Good morning. Happy birthday. Ayan, handa oh. Pasensya kayo, nakama kayo mga vlogger. Hi guys. Hello. Ayan, nagluluto pa ng spaghetti. May spaghetti kami oh. Ito yung cook namin oh. Hi boss. For reservations po, you can contact me. Oo. Yung kakakontak me. Yes. Tama. Hi ga. Yung push the button. Ayan, swimming. Ang dami po yung handa oh, guys. Ay, ito hindi na ano. Swimming time. May kutsilyo naman te. Hindi pa pala nabiyak no. Nabinibiyak na ata. Hindi nakita sa. Oo nga. Kita yan. Happy birthday oh! Happy birthday! Agoy! Lagyan nyo yung yelo. Ito yung masarapan niya rin. Uy, mag-video ba yan? Uy, positive. Sa vlog! Bakit? Wala! Ginawa masama! I-edit ko lang naman pag may nag-ano kayo. Parang napasukan yung tenga mo lang na. Uy, nagtulo sa ano, pansit. Hindi pa naman bawas. Nasi. Hingi pa hingi. Hi guys, happy birthday boy. Boy, happy birthday. Ito, si Elobel kayo. Ben! Balik ka! Okay, happy birthday ke! Bye! Jomar! Happy birthday! Happy birthday sa my birthday, boys! Thank you, Evo Sinele. Ay, happy birthday! Happy birthday po. Salamat sa pagkain. Happy birthday, Marvin! Happy birthday, Oliboy! Thank you so much! Hindi mahabol pa pala sa kanya. Sabi ko ang kanin! Hi guys! Thank you for watching. Happy birthday ulit, Marvin and Oliboy. Thank you for watching.